পরিবেশ দূষণ রুখতে এবং শহরকে সৌন্দর্যায়ন ফিরিয়ে আনতে এবার প্রশাসনের পক্ষ থেকে কড়া ব্যবস্থাপনা করা হয়েছে। মূলত যে খবর খোয়াই শহর থেকে উঠে আসছে, খোয়াই শহরের অফিস টিলা এলাকায় রাস্তার ধারে নির্বিচারে ময়লা এবং আবর্জনা ফেলার ঘটনায় তীব্র ক্ষোভ প্রকাশ করেছে খোয়াই মহকুমার ম্যাজিস্ট্রেট নির্মল কুমার ঝা। দীর্ঘদিন ধরে খোয়াই শহরের বিভিন্ন এলাকায় রাস্তার পাশে ময়লা আবর্জনা ফেলার অভিযোগ উঠে আসছিল। এতে একদিকে যেমন পরিবেশ দূষিত হচ্ছে, অন্যদিকে সাধারণ মানুষের চলাচল সমস্যা তৈরি হয়েছে। আর এই পরিস্থিতিতে সরজমিনে বৃহস্পতিবার এলাকাগুলি পরিদর্শনে যান খোয়াই মহকুমার ম্যাজিস্ট্রেট নির্মল কুমার ঝা। কি বললেন তিনি, শুনুন। खोवई में जैसे आप लोगों को सबको पता है कि अभी ये खोवई डस्टबिन फ्री सिटी है। हमने एक भी जगह डस्टबिन नहीं लगाया है और हम गार्बेज फ्री सिटी की तरफ भी बढ़ रहे हैं। अभी हम डोर टू डोर कलेक्शन पे काफ़ी फोकस किए, काफ़ी अवेयरनेस ड्राइव भी किया, सब लोगों के घर घर जाके अवेयरनेस किया है। तो हमें डेली अभी 1200 kg ड्राई वेस्ट और 3000 kg वेट वेस्ट मिल रहा है। लेकिन कुछ जगह लोगों की आदतें इतनी गंदी हो गई है, अभी इस जगह को भी हर 3 दिन पे मैं क्लीन करवा रहा हूँ, क्योंकि हमने एक व्हीकल स्पेसिफिकली रोड साइड कचरे को हटाने के लिए रखा है, जो सुबह निकलती है 1.5 घंटे 2 घंटे, जहाँ भी रोड साइड कचरा होता है उठा के उसको ले जाते हैं। लेकिन स्टिल लोग यहाँ पे फेंक रहे हैं। तो ये मतलब दिखा रहा है कि लोगों की तरफ से ना हमें थोड़ा सा जो कोऑपरेशन है वो थोड़ा कम हो रहा है, खास करके इस एरिया में, क्योंकि ऑफिस टीला एरिया है, यहाँ पे डीएम ऑफिस है, एसडीएम ऑफिस है। तो बहुत ही अगली सीन है ये, मतलब आप देखिए। तो अभी मेरा यही अनुरोध है कि या तो आप लोग कंप्लाई कीजिए, नहीं तो अब हम लोग अब स्ट्रिक्ट एक्शन लेना चालू करेंगे। हम इसको मतलब इन्फोर्स करेंगे। बहुत ज़्यादा अवेयरनेस कर दिया, बहुत ज़्यादा हमने प्यार से समझा दिया, अभी हम इसको इन्फोर्स करेंगे। ठीक है। তিনি অফিস টিলা এলাকার বিভিন্ন বাড়ি, দোকান, ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠানে গিয়ে সচেতনতার বার্তা দেন। রাস্তার ধারে বা উন্মুক্ত স্থানে ময়লা না ফেলার জন্য বাসিন্দা এবং ব্যবসায়ীদের প্রতি বিশেষভাবে অনুরোধ জানিয়েছেন। মহকুমার ম্যাজিস্ট্রেট স্পষ্টভাবে তিনি বলেন যে প্রশাসনের নির্দেশ অমান্য করে কেউ যদি ভবিষ্যতে রাস্তার ময়লা বা আবর্জনা ফেলেন, তাহলে তার বিরুদ্ধে আইন অনুযায়ী কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে। প্রয়োজনে জরিমানা কিংবা অন্যান্য প্রশাসনিক পদক্ষেপ নেওয়া হতে পারেও এদিন তিনি ইঙ্গিত দিয়েছেন। নিয়ে নিচ্ছি ছোট্ট একটি বিজ্ঞাপন, বিরতির সঙ্গে থাকুন।